Sebelum nonton, klik subscribe, like, dan share, juga bunyikan loncengnya ya. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi di Future Kids Singalong spesial hari Natal. Adik-adik tahu tidak, saat hari Natal tiba, Kararas punya teman yang selalu hadir. Ciri-cirinya adalah dia selalu menggunakan baju berwarna merah, lalu menggunakan topi merah, kemudian sepatunya hitam, lalu selalu membawa karung berwarna merah. Siapa adik-adik? Betul, Santa Claus atau Santa Claus. Kalau gitu yuk bantu Kararas ya nyanyikan lagu Santa Claus supaya Santa Claus cepat datang bersama kita dan memberikan kita banyak hadiah. Yuk adik-adik, let's sing! Wah, hebat sekali adik-adik. Menyenangkan kan menyanyi bersama? Yuk, kalau gitu kita nyanyikan lagunya sekali lagi ya. He has a red coat and a red hat. His boots are black and he's carrying a sack. He has a twinkle in his eyes and a very friendly smile. And his name? Okay, good job. Let's sing it one more time.